سلام كما يتطنحو كبرات تخطاتلتنا ازي حبرت ميديايو نزعات زحرنا يوم حدشت زيناتات حيزنا متقنا لنا اوانا وزخون زيناتاتنا بوانا نخبات حكم حدشت زخونكم سبسكرايب بمقبار اي ترسعو شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبرين عدم فلما كاندر استاتو قبل على تقرايز تحسب خوينات معالت قدب تقميتو حموشتا ورداتات عفار ابتعتو قطصر تديف مئتاون والقايت قافتاز تجمر خبيد وق سبر زينا درونات تقراي مدقعتي مجمارن لعلوي حلافة تقراي كادم معرفو نفرتي تتحيزو أمريكا سقومتي مجمارا كبراتن كبرانا نايزيو من نايكالو تبركت زبالو معبالتاتن كنكافلكم منا كتكتاتلنا بخبرين عدمكم حزنا بزرزرام حزي كاب عفار السرخة حبريتا كم زقلتو سراويت تقراي عبي عواتي مزقب كم زلو تحبيرو بعلو ناي سلام حيلي النابل زتو حيلي قبل على سراويت تقراي متقعتات كايد كم زقني انا تتبطبن تخون سراويت بلصقنا ون دقاف النهابه كم زطنحز ترخه حبريتا يرد يخون بر سراويت تقراي بزوسدو صره متقعتي ات حيلي كبيد كسارا كم زخفلن دحريت كادم كم استجددن زقلصو فلفلاتنا نز سعيبو دما سراويت تقراي اب كل تزونات كل العفار بزحات ورداتات كم زتقاصره حبيرم توجه اوشت كل العفاري قصل كم زلو زقلصو فلفلاتنا حزقنا سراويت بلصقنا بملع عقماتي كم زلو حبيرم اتي اب مونغو سراويت تقراين سراويت بلصقنا مشارختون زكايد زلو وق بدرونن تانكتاتن استدقفه كم زخونه زقلصو فلفلاتنا انت خونا غنا ناي موقع مورال زي بلو سراويت بلصقنا كم زي كالن درعاتو حديقو يهدم كم زلون انا تطبطبه يركب سراويت تقراي حزو ندفيو سفحت قشتات حز كم زلو زقلصو فلفلاتنا بلصقنا مسمر جوت اديس ابا كتحازي بزبل اب كبيد فرح كم زلو استرخه بحبريتا يرد تمساسال منغدي اب كل امحرا خبابيتات سقطاون كبيد وق يقصل كم زلو زقلصت ايتيونيوس اتي بسقطا زغبر زلو جن سراويت تقراين فانون بتمرت زكايدو زلو كم زخونه غليص الله ايتيونيوس وسيخا اتي بغنبار سقطا زكايد زلو طورنت ناي سراويت تقراين فانون فصوم لعلنت زترأيلو كم زخونن سراويت بلصقناون مخزين اطوارو حديقو كادم زتگددلو غنبار كم زخونن غليص الله قبل كالوت فلفلات استرخه بحبريتا كم زقلصون سراويت تقراي بخلتيوم غنبارات مالتون بغنبار عفارن بغنبار سقطان عاوت كم زقنعو غليصامالو سلاز دما بلصقنا حيل درونن حيل عيرن طاميرو يጥቀم ኳንታ አለው በዝሕ አጽዋርን በዝሕ ሰራዊትን ጥራሕ ሒዝካ ዓወት ከም ዘይርከብ ካብቶም ክልተ ግንባራት ትምርቲ ከም ዝወሰደ ገሊጾም እዚ ከም ዝናሃለወ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ግዝኣታትን ውግእና ቀጸለ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፍልፍላትና አርሚ 70 ዳግማይ 7 ሕጉም ክበሃል ዝኽእል ዓወት ከም ዘመዝገበ ሓቢሮም እቲ ውግእ ብድሮንን ጸረ ድሮንን ዝተዓጀበ እንትኸውን ሓይሊ ድሮን ሱዳን ውን ድጋፍ ከም ዝሃበ ተገሊጹ አርሚ 70 ዘመናዊ ድሮናትን ጸረ ድሮንን ከም ዝወነነ ዝገለጹ ፍልፍላትና ኣብቲ ውግእ ውን بسفحي تقملن كم زلو حبيرا أول قايت أرم 33 حموشتن زعمسل أرمتاتون أب معراب تقراي كم زلواز فلت انتخون أب استفلالي أوانات بزوصدو زلواز تتصنع أوبريشن أب العلورت حيلتات كبيد عنوت بمفتام وسنت قزعتاتي قوطات أرا كم زلوا تفلتو زي كم زنهالو أب معراب تقراي زركب عمات حيل تقرايون بزكايد قوة سفح مدقعتي سفحت قزعتات تقوطات إرالخو كبل قليت الله زي بعلو حيل سلام تقراي نابلزت أوعن أرى تقراي زخون حيلن وردات ألمتي جيما والقايت ما يتقبرن كم استقطاطره مع خانات زينا حيزون ازوص حبريتا يرد ازي سالساي غنبارنا تبعله زصواع كم في تحيلي اب معراب تግራይ عريدوم مس زلو وررت تحازيلو مدقعت كم زخفته زغلصو اتم مع خانات زينا سراويت تግራይ منسحاب كم زغبرن بوزحات بوتاتات زغلصو انتخون ازي حبريتا ግን زاغيد مرغغاص كم زيتخالن بوغن تግራይ ዝተሰለፉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያውን መሰረት ዘይብሉ ጸብጻቢውና በልዎ ከም ዝርከቡን ዝተረኸበ حبريታ يرد ازي كم ዝናሃለወ ብልጽግና ብልዕሊ ትግራይ ክኸፍቶን ዝሓሰበ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ናይ ማዓልቲ ገደብ ከም ዘቀመጠ ተሓቢሩ ካብ አካላት ድሕነት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብልጽግና ከሳብ ግንቦት 12 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጦርነት ንኽፋት ከም ዝተዳለወ ተገሊጹ ብልጽግና መጀመርያ ሓይሊ ድሮን ተጠቂሙ ህዝቢ ትግራይ ንምድንጋጽ ከም ዝሓሰበ ዝገለጹ እቶም ፍልፍላት ትግራይ ተዳኺማ ይሉ ከም ዝገምገመን ጦርነት ዝጅመራሉ ግዜ ሕዚ ይሉ ከም ዝወሰነን እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ኣጋሊጹ ሕዚ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝሓበሮ ላዕለዋይ መራሒ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ካድም ከም ዝተሓዘ ተሓቢሩ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ምስን ወድ ወረደን ተወልደ ዕንበብን ብልጽግና ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ዝተነገረሉ ላዕለዋይ ሓላፊ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንኽውዕል ናይ ፍርዲ ቤት ትእዛዝ ከም ዝወጽእ ሓበሬታ ምስ በጽሖ ንኸምልጥ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዝፈሸለን ብሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ከም ዝተሓዘን ተገሊጹሎ እቲ ሓላፊ ኮሚሽን ትግራይ ዝኾነ ኮሎኔል ገብረዲላ ከም ዝኾነን ምክትል እውን ኣብቲ ሰንሰለት ብልጽግና ተሓቂፉ ስለዝነበረ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝውዓለን ካብ መቐለ
ዝተዳله ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ የረድእ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሓላፍን ምክትሉን ናብ ፖሊስ ጣብያ ከም ዘምርሑ ዝገለጹ ፍልፍላትና ጉዳዮም ብፍርድ ቤት ከም ዝረአን ካልኦት መሻርክቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓል እውን ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ መጥቃዕቲ ክትኸፍት ከም እትኽእል ተሓቢሩ ኣሜሪካ እግረኛ ሰራዊታን ናይ ኒውክለር መርከባን ናብ ኢራን ዘጸግዐት እንትኸውን ኣብ ዝኾነ ግዜ መጥቃዕቲ ክትጅምር ከም እትኽእል ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ ኢራን ብወገና ንዝኽፈት ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዓጸፋዊ መልሲ ንምሃብ ተዳልየ ኣለኹ ክትብል እናገለጸት ትርከብ እዚ ከም ዝናሃለወ ብዛዕባ እቲ ብኣደራዳርነት ፓኪስታን ቀጥታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ክካየድ ዝጸንሐ ድርድር ብወገን ኣሜሪካን ኢራንን ዝተዋሃቡ መልስታት ከም ዘስዕብ ቀሪቡሎ ትራምፕ ንነጥብታት እማመ ሰላም ኢራን ነጺጉወሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ ኩነታት ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ዋይት ሃውስ ምስተሓተተ ንምእማኑ ዘጸግም ድኹም እዩ ክብል ነቲ ብኢራን ዝቐረበ ናይ ሰላም እማመ ነጺግዎ እቲ ፕሬዚደንት ኣየኖት ክፋላት ናይቲ እማመ ከም ዘይቕበሎ ብግልጽ ፈልዩ ዘቐመጦም ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ብጠቕላላ ድኹም ምዃኑን መሊኡ እውን ከምብቦ ከም ዘይከኣለን እዩ ንሲቢኤስ ገሊጹ ዘሎ እቲ ኢራን ዝሃበቶ ናይ ሰላም እማመ እቲ ብኩሉ ግንባራት ዝካየድ ኩናት ብቃውምነት ክቋረጽ ንጉድኣት ኩናት ካሕሳ ክኽፈል እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ከብቅዕ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነበሩ እገዳታት ክላዕሉን ዝብል ሕቶታት ዘጠቓለለ ምዃኑ ገለ ሚድያታት ጠቒሰን ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማዒል ባጋይ ነቲ ቴህራን ዘቕረቦ ሓሳብ ርትዓውን ፍትሓውን ክብል ብምግላጽ ኣሜሪካ ዘይምኽንያታዊ ምጽራር ቀጺላላ ክብል ድማ ከሲሱ ሕቶታትና ሕጋዊ እዩ እቲ ኩናት ደው ክብል እገዳታት ኣሜሪካ ክላዕሉ ከምኡውን ብሰንኪ ብዘይ ሕጋዊ እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ባንክታት ኢራን ዝበጽሕ ዘሎ ጉድኣት ክቋረጽ ምጥላብና ግቡእ እዩ ክብል ባጋሊ ይገልጽ ቀረብ ነዳዲ ዝሓልፈሉ ኣገዳሲ መስመር ሆርሙዝ ኣዝዩ ዝጎድአ ኩናት ኢራን ኣሜሪካን ኣብ ዘናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓለማዊ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ሕዚ እውን ብዘይ ምቕጻሉ ጉድኣቱ ዓብዪ ምዃኑ ይሕብር መንግስቲ ፈረንሳይ ብገበናት ምጽናት ዓሌትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታትን እትፍለጥ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ሓገዝ ክገብር የብሉን ክብል ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነት ፍትሕን ተጋሩ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝፈጸመቶ ገበን ጽንተትን ብሓያል ዝቕጽሉ ዘለዉ በደላትን እትፍለጥ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፈረንሳይ ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ክህብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ እቲ ገበን ምድጋፍ ብምዃኑ ዳግም ግምት ክገብረሉ ጸዊዑ ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ንተጋሩ ኤስጄቲ ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ንተጋሩ ኤስጄቲ ከም ዝበሎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ወይ ድጎማ ገንዘብ ምግባር እቲ ሃገር ንዝፍጽሞም በደላት ከም ንቡር ምርኣይ ብምዃኑ እቲ መንግስቲ ከስዕቦ ንዝኽእል ፍትሕን ተሓታትነትን ዝጎሲ ሰላሕታዊ ጽንተት ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ ገደባትን ፖለቲካዊ ዓፈናን ክቕጽለሉ ዘተባብዕ ብምዃኑ መራሒ መንግስቲ ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ከስተብህሉ ይግባእ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን መንግስቶም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ምርግጋዕ ንምፍጣር ብዝብል 81.5 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ንምሃብ ዝሓዞ መደብ ከስተብህለሉ ዝግባእ እዩ ዝበለ መግለጺ ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብከምዚ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣጽዋራት ኩናትን ድሮናት ውግእን ብምሽማት ኣብ ልዕሊ መገዛእ ህዝቡ ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝሓዞ መንገዲ ህልቂትን ጨፍጫፍን ከጠናኽር ዝገብር እዩ ኢሉ ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሞ ጽንተት ሕዚ እውን ብሰላሕታዊ መንገዲ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ብመረዳእ ታታት ኣደጊፉ ዘቕረበ ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈጸሞ ገበን ኣብ ትግራይ 90 ኣብያተ ትምህርትን 83 ሚእታዊ ትካላት ጥዕናን ዓንየን ተወሪረን ንግልጋሎት ከም ዘይበቕዓ ዝገብር ዕንወት ኣብጽሑ እዩ ሕዚ እውን ቀጻሊ ጥፍኣት ትግራይ ንምውሳኽ ብኩሉ መንገድታት ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ይብል ፈረንሳይ ንሃገራት ጉጅለ 7 ትመርሕ ብምህላዋ ከምዚ ዝኣመሰለ በደላት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝፍጽም ዘሎ መንግስቲ ምድጋፍ ንመትከላቱ ዝጻባእ ብምዃኑ ብዝግባእ ክረአ ትኹረት ክትህበሉን ጸዊዑ ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነት ፍትሕን ተጋሩ ስለዝኾነ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝትግበር ዘለዉ ኩሎም ዓይነት እገዳታት ክላዕሉ መትከላት ስምምዕነት ሰላም ብምልእነት ክትግበሩ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ዝሓዙ ዕጡቓት ክወፁ ከምኡውን ዕፅዋ ክብቅዕን ግልጋሎት ባንኪ ክኽፈትን ኣብ ፈቐዶ ማእኸናት መዕቆቢ ትግራይ ሱዳንን ዝርከቡ ልዕሊ ሚልዮናት ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብግብሪ ክስራሕ ይግባእ ክብል ኣመልኪቱ እዩ ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ንተጋሩ ተወሳኺ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰላሕታዊ ጽንተት ሕብረት ኣውሮፓ ዝመርሖ ምርመራዊ ምጽራይ ክግበር ብመንገዲ ፕሬዚደንት ዓለም ለኸ ተጠባቂ ድሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ ዶክተር ማህተመ ደሞ ዘቢሉ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣመላኺቱሎ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎም ዝሓዝናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ